नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के सोनबिल क्षेत्र में पिछले शाम को आए बाउंडर में लापता हुए उज्ज्वला दास व हाशी दास का शव किया गया बरामद। एसडीआरएफ के कार्यकर्ताओं प्रति आभार व्यक्त किया आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। इलाके में छाई मातम की माहौल। करीमगंज जिले के चौरगोला घोड़ामारा क्षेत्र में सड़क हादसे में राहुल पुरकास्त नाम के युवक की मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। पुलिस पहुंची घटनास्थल पर, शव को किया गया बरामद। फरार हुआ घातक ट्रक। करीमगंज जिले के उत्तर बांदरकोना गांव में पति जबरुल हक ने अपनी पत्नी सालेहा बेगम का गला दबाकर किया हत्या। पुलिस जुटी घटनास्थल पर, गिरफ्त में लिया जबरुल इस्लाम को। एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य निधि गठन को लेकर शुरू की जा रही है विजन 50। विस्तारित जानकारी दिया चेयरमैन महबूबुल हक ने। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के भूतपूर्व विधायिका रूमी नाथ ने इलाके के कोविड मरीज प्रीतिश नाथ के मौत होने पर किया अंतिम संस्कार कार्य। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया आश्वासन। डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पिछले शाम को आए बवंडर के चलते सोनबिल क्षेत्र में आए तूफान में पूरा नाव डूब गया, जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे। सूत्रों के अनुसार 3 व्यक्ति तैरकर तो तट पर पहुंच गए, लेकिन 2 व्यक्ति जिनका नाम 50 वर्षीय उज्ज्वला दास व उनकी नतनी 10 साल के हाशी दास किनारे तक नहीं पहुंच पाई और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। एसडीआरएफ के जवान वारदात की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। दिन भर तलाशी के बाद आखिरकार शाम को दोनों का शव बरामद किया गया। एकाएक 50 वर्षीय उज्ज्वला दास व उनकी नतनी 10 साल के हाशी दास के शव बरामद होने पर पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि अपने घर जाने के दौरान पिछले शाम को तूफान व बाउंडर के चलते नाव उलट जाने से 5 लोग पानी में डूब गए थे, जिनमें से 3 ने तैर कर किनारे पर पहुंचने में कामयाब रहा, जबकि हाशी दास व उनकी नानी उज्ज्वला दास पानी में डूबकर वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। ঠিক 4টার বিকাল 4 ঘটিকার সময়ে সোনবিলের পূর্ব পাড় কল্যাণপুর গ্রাম থেকে সোনবিল পশ্চিম পাড় পাকুয়া গ্রামে আসার পথে নৌকাডুবিটা ঘটেছে। আবহাওয়া খারাপ আছিল। যারা নৌকাডুবিতে প্রাণ হারাইছে, একজন বয়স্ক মহিলা, ওনার নাতনি 12 বছরের মেয়ে কন্যা সন্তান প্রাণ হারাইছে এবং যিনি নৌকার কান্ডারি আছিলেন নিকলেশ দাস, ওনার জ্যেষ্ঠ শালীকে আনার জন্য উনি গিয়েছিলেন। ওনার ছেলে এবং অপর একটি ছেলে ছিল। নিকলেশ দাস এবং ওনার 2 ছেলে সাঁতরিয়ে কোনো ক্রমে প্রাণ রক্ষা করেছেন এবং মহিলা 2 জনকে নিখোঁজ হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসী, মৎস্যজীবীরা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তল্লাশি করে। আমরা নিজেও এখানে ছিলাম। পরবর্তী সময়ে রাত্র 10 ঘটিকা নাগাদ কালীবাড়ি পুলিশ আউটপোস্টের ইনচার্জ সার্কুল অফিসার, পরবর্তীতে এসডিআরএফের স্টাফ অধিক রাত্র পর্যন্ত তল্লাশি করেছে। কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। প্রাকৃতিকভাবেই আজকে ডেড বডি 2টা ভেসে উঠে সোনবিলের পশ্চিম পাড় ঠিক চামেলার সম্মুখে। এখানে যারা জনসাধারণ আছেন ওনাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং ডেড বডি উদ্ধার হয়। ইত্যবসরে সরকারি বিভাগের কর্তৃপক্ষরা তল্লাশি জারি রেখেছেন এবং যথেষ্ট সহযোগিতার চেষ্টা করেছেন।
সনবিলে অতীতে এরকম প্রায়ই ঘটনা ঘটতো। करीमगंज जिले के चोरगला क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। सूत्र के अनुसार मारे गए युवक का नाम राहुल पुरकास्त बताया जा रहा है, जिनका घर घोड़ावाड़ा क्षेत्र में बताया जा रहा है। एक ट्रक राह चलते उन्हें टक्कर मारकर राजमार्ग पर ही फेंक दिया, जहां पर सर पर बड़े पैमाने पर चोट लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मारे गए राहुल पुरकास्त करीमगंज HDFC बैंक के कार्यकर्ता थे। उनके एकाएक निधन पर पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। त्रिपुरा सहयोगी 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोग काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव को बरामद किया गया, पोस्टमार्टम के लिए करीमगंज अस्पताल में भेजा गया। কি হয়েছিল? কিছুক্ষণ আগে করিমগঞ্জে HDFC ব্রাঞ্চের এক কর্মী রাহুল পুরকাস্ত ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণঘাতী মৃত্যু ঘটেছে। আপনার এই করিমগঞ্জের চোরগুলার কাছাকাছি এরাঙ্গাবাদের সামনে উনি বাইক নিয়ে আসছিলেন, আর উল্টো দিক থেকে একটি ট্রাক যাচ্ছিল বদরপুরের অভিমুখে। উনি বদরপুরের দিক থেকে করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে আসছিলেন, তখন ওই মুখোমুখি সংঘর্ষে তার মৃত্যু ঘটে, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে। তার মাথায় হেলমেটও ছিল, কিন্তু হেলমেটটা 4 টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে। এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা, বিভৎস দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাহুলের বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার গুড়ামারা গ্রামে। খুব ভালো ছেলে, বয়স খুব অল্প বয়স, প্রায় 29-30 বছর বয়স। এই ভালো ছেলে, এই ছেলেটা আজকে দুর্ঘটনায় মারা গেল। মানে গোটা গ্রামে সুখের পরিবেশ নেমে এসেছে। HDFC ব্যাংকের সমস্ত কর্মীরা এখানে এসেছেন, গুড়ামারা গ্রাম থেকে প্রচুর লোক এখানে এসেছেন। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এই অবস্থা আর কি। আজকে এই কারফিউর সময় অনেক দ্রুতগতিতে গাড়িগুলো চলছে, ফ্রি রাস্তা পেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে গাড়িগুলো চলছে, কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে এই দুর্ঘটনাটা ঘটলো এবং একটা তরতাজা যুবক প্রাণ হারাল। বর্তমানে তাকে ধরা হয়েছিল। ট্রাকটা আমরা শুনেছি যে বদরপুর থানায় এখন আটক আছে, বদরপুরে ধরা পড়েছে গাড়িটি, সেখানেই আছে। करीमगंज जिले के उत्तर बांदरकोना गांव क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया। पारिवारिक रंजिश के चलते पति जबरुल इस्लाम ने अपनी पत्नी सालिहा बेगम को गला दबाकर हत्या कर दिया, तत्पश्चात फरार हो गया। आखिरकार पुलिस प्रशासन की छानबीन के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कबूल किया कि अपनी पत्नी की गैर जिम्मेदाराना संपर्क को सामने रखकर ही उसने उसका हत्या किया। बहरहाल आरोपी जबरुल इस्लाम अपने आपराधिक गतिविधियों के लिए पुलिस की हिरासत में है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अदालत में पेशगी कर रही है। এইটো জবৰুল ইছলাম নামৰ ল'ৰাজনে কালি দুপৰীয়া থানাত আহিলে। হঠাৎ আহি কিনি ক'লে যে সি তাৰ ঘৈণীয়েক চালিহা বেগমক মাৰি কিনি আহিছে। তাৰপাছতে এইখিনি শুনা পাই ল'ৰাজনক আমি চেফ কাষ্টডিত ৰাখিলোঁ। ৰাখি উঠি লৈ কিনি আমি স্পটত গৈ দেখা পাওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে চালিহা বেগমৰ মৃতদেহ বিচনাত পৰি আছে, আৰু মাৰাৰ কিবাটো হ'ল সাৰি দি কিনি ষ্ট্ৰেংগুলেশ্যন কৰি কিনি মাৰিছে। তাৰপিছত ডেড বডি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ, কৰি লৈ উঠি কিনি তাৰপিছত বাকী গোটেইখিনি কাম কৰিছোঁ। কেছ আজি এটা FIR পাইছোঁ, FIR পাই লৈ উঠি কিনি আজি অনাৰেবল কোৰ্টত ফৰৱাৰ্ড কৰি আছোঁ। কেইটা বাজে মাৰিছে এইটো? এইটো 11টাৰ ভিতৰত হ'ব, কিবা 11টাৰ ভিতৰত হ'ব। ছোৱালীজনৰ বয়স কিমান হ'ব ছাৰ? ছোৱালীজনী 20 বছৰৰ বয়স। ডিঙি চাপি মাৰিছে নেকি? এইটো সাৰি দি কিনি চেপি কিনি মাৰিছে। তেওঁলোকে আপোনাৰ তাক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছে। আজি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ল 305/21 302/304 IPC কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। কৰি লৈ উঠি কিনে আজি তাক ফৰৱাৰ্ড কৰি আছোঁ। তোমার নাম কি? জবরুল ইসলাম, বাড়ি কোন জায়গায়? উত্তর বান্দরবান। কি কারণে তোমার ধরছে? বেটিং মাস কবে? কালকে কিটা দিয়ে মারছে? ফার্স্ট লাগে কেনে মারলা? আমার বেটি অন্য সাথে কথা করে, এর লেগে মারিলি তাই? আমি ভাইয়া করে আমার লাগে ঝগড়া করছে। হ্যাঁ পরে আমি আর যাতে পারছি না বুঝতে পারি। হ্যাঁ তুমি কি কাজ করো? সিমেন্টের কাজ। बराघाटी के छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में स्वनिर्भर किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा शिक्षा के विकास के अहमियत को सामने रखते हुए एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन ERDF के कार्यकर्ताओं द्वारा उस नई परियोजना हाथों में लिया गया है। फ्री ऑनलाइन क्लास व दूसरे कई कार्यक्रम को हाथों में लेते हुए संस्थान कार्यकर्ता इन दिनों भीषण 50 नाम की एक परियोजना को अपने रूपांतर किए जाने का प्रयास में जुटे हुए हैं।
NEET तथा JEE कोचिंग के जरिए छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन तथा विभिन्न इम्तिहान के लिए तैयारी के क्षेत्र में संस्थान अहम भूमिका निभा रही है। शिक्षा की विकास तथा छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन के कई पहलुओं को लेकर इस दिन ERDF के चेयरमैन डॉक्टर महबूबुल हक ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और विजन 50 के बारे में विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया। আজকে আপনাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, যেটা হলো ভিশন 50 একাডেমি। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন ERD ফাউন্ডেশনের কাজকর্ম নিয়ে। এডুকেশন রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, যেটার হেড অফিস গুয়াহাটিতে, এবং তার এই ফাউন্ডেশনের আন্ডারে স্কুল থেকে স্টার্ট করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত কলেজ, ওমেন্স কলেজ, ফার্মাসি কলেজ, ল কলেজ, বিএড কলেজ, এই সবগুলো ইনস্টিটিউশন আমাদের এই ফাউন্ডেশনের আন্ডারে চলতেছে সাকসেসফুলি এখানে আসামে এবং মেঘালয়। আমাদের সিভিল সার্ভিস কোচিং সেন্টার আছে। আর অনেক দিন থেকে একটা ডিমান্ড ছিল বরাক ভ্যালি বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে, গার্জিয়ানের পক্ষ থেকে, যে আমাদের এখানে একটা সিভিল সার্ভিস কোচিং সেন্টার এবং মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য ব্যবস্থাটা করতে হবে। যেহেতু আমরা কোচিংয়ে আমাদের আগে থেকেও আমরা খুব গুরুত্ব দিইনি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, যদিও আমাদের দুইটা CBSE অ্যাফিলিয়েটেড স্কুল আছে, সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুল পাতারকান্দির বদরপুর। কিন্তু এই বছর প্যান্ডেমিকের আগে আমাদের সাথে আকাশ ইনস্টিটিউট, ব্রিলিয়েন্ট একাডেমি এবং বিভিন্ন আরও সুপার 40 বিভিন্ন একাডেমিক থেকে যারা লাস্ট 10-15 ইয়ার্সে কোচিংয়ে যাদের এক্সপার্টাইজ, অনেক পুরাতন যারা মেন্টর আছে, তারা আমাদের ERD ফাউন্ডেশনে জয়েন করেছে। ওদেরকে নিয়ে এই ভিশন 50 একাডেমিটা আমরা এই বছর থেকে আমরা স্টার্ট করতে দেখেছি। এটার একটা বেস্ট ফিচার হলো, এটা হলো স্কুল ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম। আমাদের যেহেতু দুইটা CBSE অ্যাফিলিয়েটেড স্কুল আছে, সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুল পাতারকান্দি এবং বদরপুর, এই দুইটাতে রেসিডেন্সিয়াল ফ্যাসিলিটি সহ স্টুডেন্টরা যাতে, ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টগুলো যাতে মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে সাথে পড়াশোনা করতে পারে, কোচিং নিতে পারে, সেটা আমরা ব্যবস্থা করেছি। দুটাতেই রেসিডেন্সিয়াল ফ্যাসিলিটি আছে এবং আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি গুয়াহাটিতে আমাদের হেডকোয়ার্টারে যারা ক্লাস নেবেন, তারা প্রত্যেক মাসে 10 দিন এখানে আসবেন এবং আমাদের এখানে যারা ক্লাস 11-এ অ্যাডমিশন নেবেন সায়েন্সে, ওদেরকে ক্লাস নেবেন স্পেশাল। তাছাড়াও আমাদের এই বাকি 20 days they will access the online classes from the Vision 50 Academy. এখন কোশ্চেন আসবে যে ভিশন 50, হোয়াট ইজ ভিশন 50? 50টা হলো আমরা 50 জন স্টুডেন্টকে, মেইনলি মেরিটোরিয়াস, সাথে আমরাও দেখবো যে পুয়ার মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টকে যদি দেওয়া যায়, আমরা 50 জন স্টুডেন্টকে আমরা ফেলোশিপ অফার করব। এই ফেলোশিপটা হলো কমপ্লিটলি ফ্রি এডুকেশন। যতগুলো ফিজ আছে A to Z ফ্রি উইল বি গিভেন, উইল বি কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট। এই স্টুডেন্টগুলোদের জন্য কিরকম আমরা সিলেকশন করবো, তার জন্য আমরা নেক্সট মাসের জুন মাসের 13 তারিখ আমাদের এই ভিশন 50 ট্যালেন্ট হান্ট টেস্ট হবে পুরো নর্থ ইস্ট ব্যাপিয়া। ওই টেস্টে যাতে আমাদের বরাক ভ্যালির বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যাতে বসতে পারে, ওইটাতে সিট পায়। কারণ অনেক স্টুডেন্ট আমাদের দেখছি ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টস, গ্রামের ছেলেমেয়েরা, কিন্তু ওদের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেক না থাকার কারণে বিভিন্ন কোচিংয়ে যাইতে পারে না, যার জন্য ওরা মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া থেকে বঞ্চিত হয়। So that's why we have taken this initiative, and especially I am from Patarkandi, and we have 2 schools in Karimganj, one in Patarkandi, one is in Badarpur. So I am trying to explore this opportunity for the students, for the aspirants, and that's why you are invited. যে আমাদের বরাক ভ্যালির স্টুডেন্টগুলো, স্পেশালি গ্রামে গঞ্জের, আপনাদের যেহেতু বিভিন্ন অনেক নিউজ পোর্টাল আছে, আপনাদের রিচ দেখছি গ্রামের মধ্যে অনেক আছে, অনেক গ্রামের মানুষ আপনাদের চ্যানেলকে চায়। এর জন্য আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি যে আপনারা এই আমাদের এই মিশনটা আপনারা গ্রামে গঞ্জে পৌঁছান। আর আপনাদের কাছেও যদি কেউ খবর করে, কোনো যদি ইনকোয়ারি করে, তো আপনাদেরকেও রিকোয়েস্ট করবো যে যেহেতু অনেক স্টুডেন্টের খবর আপনারা জানেন, যারা ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, এরা সাপোর্ট পাবে। আজকেও আমাদের নিজের একজন ক্লাস 10-এর স্টুডেন্ট, তার বাবা করোনাতে এই কাজ করে একদিন আগে মারা গেছে, মেয়েটা খুব গরিব। তো উই হ্যাভ গিভেন অ্যাসিওরেন্স দ্যাট শি উইল বি কনসিডার্ড, যদি তাই টেস্টও পায় না, তাকে আমরা ভিশন 50-তে ইনক্লুড করবো। So that is the main purpose. This Vision 50 is not only for Barak Valley, it is for the entire northeastern states. But we the people in Barak Valley, we are disconnected from the other parts of the country. And for this reason, গ্রামের মা বাবারা ছেলে মেয়েদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ থাকার পরে ওরা বিভিন্ন কোচিং এতে পাঠায় না।
এর জন্য আমরা চাই যে আমাদের এই ইনিশিয়েটিভ ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং জব। আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি আমরা নিয়েছি 2 লাখ টাকার উপরে স্যালারি আছে পার মান্থদের, তো ইজ ইট এ ভেরি কস্টলি এক্সারসাইজ। আমার ভালো লাগবে যদি আমাদের বরাকবিলের ভালো ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টগুলো আমাদের এই ভিশন 50 একাডেমিতে জয়েন করে এবং এখান থেকে যদি ওরা সফলতা নেয়, নিশ্চয়ই আমাদের ভাববো যে আমরা যেটা মিশন স্টার্ট করেছি সেই মিশনটা সাকসেসফুল হবে। এটা পার্টিকুলারলি এই জন্য বলতেছি যে গুয়াহাটিতে এটার জন্য প্রেস মিট থাকার কোনো দরকার নাই, কোনো পাবলিসিটির দরকার নাই, কারণ দি পিপল দে আর ভেরি মাচ কানেক্টেড উইথ গুয়াহাটি সিটি, দে ক্যান কাম, বাট আওয়ার স্টুডেন্টস আর নট জয়নিং। অন্য একটা কথা হয় যে ইন জেনারেল একটা মিসকনসেপশন মানুষের আছে যে বরাকবিলিতে কোনো ভালো ইনস্টিটিউশন হয় না, এর জন্য ম্যাট্রিক পাস করে আমরা বাইরে চলে গেলাম, বাইরে পড়লাম, বাইরে সব কিছু করলাম। তো ওরা কে যায়? যারা ফাইন্যান্সিয়ালি কেপেবল, যাদের ঘরে বিজনেস আছে, যাদের ঘরে পয়সা আছে, যাদের ঘরে চাকরি আছে। আমি খুশি হব যে আমার যদি ভিশন 50 একাডেমি যদি 50টাই যদি আমাদের এই 3 ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে যদি ভালো স্টুডেন্ট পায় আর এরা যদি এই ট্যালেন্ট হান্টটা কোয়ালিফাই করতে পারে, তবে সবাইকে দিতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই, কারণ আমরা টেস্টের মধ্যে দিতেছি। এই 50 জন ছাড়া বাকিগুলা আমাদের ফি স্ট্রাকচার দেওয়া আছে, আমাদের প্রসপেক্টাসে, আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। তাও আমরা যেহেতু এটা ফার্স্ট ইয়ার অফ ইনসেপশন, এর জন্য আমাদের অনেক ফিস কম রেখেছি। তাছাড়াও যদি কোনো ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টস যদি ট্যালেন্ট 50তে যদি ইনক্লুড হয় না, ওদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ছাড় আছে। এই ইনফরমেশনটা আমরা দিতে চাই। আমাদের যেহেতু আমাদের ফার্মাসি কলেজ আছে, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, আমাদের ফিজিওথেরাপি কলেজ আছে, আমাদের বিএড কলেজ আছে, আমাদের ইউনিভার্সিটি আছে। এই 2টা সিবিএসই অ্যাফিলিয়েটেড স্কুল আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। বরাকবিলিতে সিবিএসই অ্যাফিলিয়েটেড স্কুল একমাত্র কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বা একমাত্র নবোদয়া, আর বাকি 1-2টা স্কুল শিলচরে আছে। তো সিবিএসই অ্যাফিলিয়েটেড স্কুলের যত গুরুত্ব আমাদের স্টুডেন্টরা কম জানে। সিবিএসই অ্যাফিলিয়েটেড আপনারা জানেন এনসিইআরটি, এটি সিবিএসই সিলেবাস, যেটা মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা টেস্ট হয়, এন্ট্রান্স টেস্ট হয়, এটা কমপ্লিটলি সিবিএসই কারিকুলামের উপরে হয়। এর জন্য আমরা যে পাতারকান্দিতে বদরপুরে 2টা স্কুল আছে, আপনারা নিশ্চয়ই ক্যাম্পাসে ঢুকবেন, যেটার এরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আনপ্যারালাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কেউ দিতে পারবে না বরাকবিলে। আমাদের সেই ফ্যাসিলিটিটা আছে। এখন আমাদের হোস্টেলও কনস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, ভিশন 50 একাডেমিক বিল্ডিংও রেডি হয়ে গেছে। তো ইটস এ নিউ জার্নি। সো এই জার্নিতে আমি চাই যে আমাদের বরাকবিলি যারা ট্যালেন্ট ছেলেমেয়েরা আছে বিভিন্ন ফ্যামিলিতে, গ্রামের মধ্যে, এরা আমাদের এই মিশনটাতে জয়েন করুক এবং তাদের যেটা স্বপ্ন, যেটা ড্রিম, ওই ড্রিমটা আমাদের এই জার্নি যেটা আছে, জার্নিতে সঙ্গী হয়ে এখান থেকে ওরা সফলতা অর্জন করবে, সেটাই আমাদের মেসেজ। कछार जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र में कोविड बीमारी से आक्रांत होकर मारे गए व्यक्ति प्रीतेश नाथ के शवदाह में जब लोग नहीं जुटे, तो इसी दौरान बोरखला के भूतपूर्व विधायक रूमीनाथ व 2 और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन उनका शव का अंतिम संस्कार कार्य किया गया। स्वास्थ्य विभाग के 2 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में तथा विधायक रूमीनाथ के अहम प्रयास से प्रीतेश नाथ के शव को अंतिम संस्कार किया गया, जिसके चलते इलाके के लोगों में काफ़ी दुखद माहौल उभर कर आया। गौरतलब है कि कोविड से मौत होने के चलते पूरे गांव के लोगों के बीच इन दिनों तनाव का माहौल बना हुआ था। ইসলাম আমাদের খুব সুপরিচিত প্রত্যুষ নাথ, খুব ভালো একজন সমাজকর্মী নিয়ে আসলা। তো দেখা যায় ওনার মৃত্যুর পরে কেউ অজ্ঞান যে ডেড বডিটাকে সমঝোত বা এরিয়ারবাসী গ্রামবাসীর অবজেকশন, আমি বুঝছি না অবজেকশন কিতার লাগি, মানুষ মরণশীল এবং এটা করোনা প্রোটোকল মানিয়েই প্রশাসনে ফাটাইয়া দেয়, ডেড বডিটা ফাটাই দেয় প্যাকিং, এবং প্যাকিং করার পরে প্রোটোকল অ্যাজ পার পিপিপি কিট ফরিয়া ডেড বডিটা ক্রিমেশন করা, জ্বালানি হয় বা গাড়া হয়। এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি জারাইতলা অঞ্চল, কুমারপাড়া এবং দলু বাগানের দিকে যান, আমার একটা আহ্বান, নেতা মন্ত্রী যারা এনজিও যারাই আছে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে, পলিটিক্স বাদ দিয়া সবে মিলিয়া এই করোনাটারে যাতে আমরা অতিক্রম করতে পারি এবং এই দুঃসময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো হলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার। हालाकांदी जिले के नए जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा ने कोविड संक्रमण तथा रोकथाम में अहम भूमिका निभाए जाने के लिए लोगों से अपील किया है। प्रशासनिक तौर पर हर प्रकार की सहयोगिता मुहैया कराए जाने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से सहयोगिता बरकरार रखे जाने का उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही इस दिन धार्मिक प्रतिष्ठान, शिक्षा प्रतिष्ठान व सभी स्तर के क्षेत्र में तथा सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द किए जाने के लिए भी उन्होंने लोगों से अपील किया। स्वास्थ्य विभाग से इस संदर्भ में उन्होंने बातचीत भी किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में खुलासा भी किए। नमस्कार। अभी कोविड से लड़ने के लिए हमारा सारा जितना भी डिपार्टमेंट है, जितना भी हमारा वर्क है, सारे कोविड को ही हम करने में लगे हुए हैं। और
अभी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हमारा पॉजिटिविटी रेट भी पिछले हफ्ते का 6% से नीचे है और नंबर ऑफ केसेस भी हमारा एक्टिव केसेस है वो भी अंडर कंट्रोल है। हमारा जगह जगह टेस्टिंग चल रहा है। मोर देन 40 स्पॉट्स पर हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है। हमारे डॉक्टर सभी लगे हुए हैं। हमारे मजिस्ट्रेट एक और फैसिलिटी आने वाला है 350 बेडेड, जिससे कमिंग 10-15 दिन के लिए हम लोग को शायद कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग कोविड को अच्छे से रख सकते हैं। करीमगंज जिले के सरसपुर गांव क्षेत्र में बदरपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 10 लाख रुपए की याबा टेबलेट जब्त किया है। नशीली सामान याबा टेबलेट के जब्त होने पर इसके साथ सरबराहकारी 27 वर्षीय मंजीत दास व 21 वर्षीय महबूब रहमान नाम के 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। बहरहाल दोनों युवकों से पूछताछ तो चल रहा है, लेकिन इसके पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ होने के लोग उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वर्कला ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपसभापति आबुल हुसैन ने कोरोना महामारी संकट के रोकथाम के लिए सरकारी तहवील में यानी मुख्यमंत्री त्यान तहवील में 5,000 रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया। यह अनुदान भूतपूर्व विधायक श्री किशोरनाथ महोदय के हाथों में प्रदान किया गया। साथ ही इस दिन कोविड वायरस के रोकथाम तथा आम लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कई तथ्य भी उन्होंने उजागर किया। आम जनता की सेवा में आगे बढ़कर आने से लोगों में काफ़ी खुशी की माहौल बनने के माहौल दिखा जा रहा है और इस संदर्भ में विधायक किशोरनाथ मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को विस्तारित जानकारी भी दे रहे हैं। আসামের মুখ্যমন্ত্রী কোভিড-19 যে মহামারীর পরিস্থিতির কারণে সবার কাছে যে চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে কিছু ডোনেশন দেওয়ার লগে যেটা অনুরোধ করছিলাম তার উপলক্ষে আমি বরকলা ব্লকের আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্ট আবুল হোসেন আজকে মাননীয় এক্স বিধায়ক শ্রী কিশোরনাথ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি 5,000 টাকার একটা চেক চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে আজকে অর্পণ করলাম। जिले के सालचापड़ा गांव पंचायत के अधीन खागड़ा इलाके में 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे भारत पेट्रोलियम के अधीन आनंद एंड फ्यूल सर्विस स्टेशन का आनुষ্ঠাनिक तौर पे उद्घाटन किया गया। आनंद एंड ए फ्यूल सर्विस स्टेशन के उद्घाटनी कार्यक्रम में हाइलाकांदी जिले के जिला उपायुक्त रंजीत लश्कर, उप उपायुक्त दीपायन देव, सालचापड़ा जीपी के सभानेत्री तथा प्रतिनिधि आताउर रहमान, एपी सदस्य योगेंद्र सिन्हा व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। डीडीसी रंजीत लश्कर तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया। আমরা আজকে বিপিসিএল ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডে একটা রিটেল কাউন্টার ঘাগড়াপাড় পার্ট 2 সালচাপড়া কাসার আসাম শিলচর করিমগঞ্জ রুটে আজকের থেকে আমরা শুরু করেছি। এখানে আর এখানে যুবকরাও অনেক চেষ্টা করেছে যাতে এখানে এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে কোনো অসুবিধা হয়নি। আমরা এরকম কোনো অসামাজিক কিছু পাইনি, অসামাজিক কোনো কিছু পাইনি এবং অনেকেই আমাদেরকে সাহায্য করে। সবাই এখানে সবাই আমাদের এত অঞ্চলের যে মানে আমাদের প্রতিবেশী যারা বলবো প্রতিবেশী গ্রাম এখানে সামনে আছে বা পিছনে আছে, পিছনে যারা কিনারে শীত বাড়িতে আছে খুব সাহায্য। আপনার ভালো নামটা? আমার ভালো নাম সুব্রত সিং। धन्यवाद। कोविड वैक्सीन प्रदान कार्यक्रम को लेकर बृहस्पतिवार को शिलचर के तरुणाम स्कूल में लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ। सूत्र के अनुसार इस दिन सुबह 5 बजे से लोग जिला स्वास्थ्य विभाग के जानकारी के अनुसार वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे, लेकिन 11 बजे तक इंतजार किए जाने के बाद भी तरुणाम स्कूल में ऑफलाइन परिसेवा बंद किए जाने का जानकारी दिया गया और वैक्सीन न होने के लिए लोगों को तथ्य भी उजागर किए गए। इस मुद्दे को लेकर पूरे इलाके में नाराजगी का माहौल बना रहा। क्षुब्ध लोगों ने इस दिन अपना विक्षोभ भी प्रदर्शन किया।
स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हालात पर नियंत्रण पाया गया। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित तारीख के जरिए वैक्सीन प्रदान किए जाने का जानकारी प्रदान किया गया। 5টার সময় এখন পর্যন্ত দাঁড়ায় এখনো দাঁড়ানি তারাই মানে এন্ট্রেমে মানে একটু আগে তারা কয় যে অফলাইনে হইতো না। হ্যাঁ তো আমরা যে 5টার সময় দাঁড়াইছি অফলাইনে আসা কালকে তারা কইছে যে অফলাইনে হইব, এটার লেগে আমরা সকালে 5টার থেকে লাইনে দাঁড়াইছি। আর 10টার সময় তারা কইতেছে যে অফলাইনে হইতো না। তো এত সময় যে আমরা দাঁড়াইলাম এটা হ্যাঁ তারাই তো কইতেছে যে হইতো না। তারা মানে আওয়ার পরে তারা এই কথাটাই করতেছে যে হইতো না, মানে অফলাইনে হইতো না। আমরা যে এতজন দাঁড়ানি এটা আমরা কি ইয়ে করতাম, আমরা তো আর এমনি দাঁড়াইছি না, ভ্যাকসিন নিতেই আইছি। গভর্নমেন্টে গাইডলাইন দিছে, তারা আজকের দিনে সময় দিয়ে পাবলিক না করতে আছে অ্যাডভান্স জানানি গেছে যে ভ্যাকসিন দেওয়া হইব। এই জায়গা পাবলিক আইয়া 4টা থেকে সকাল থেকে লাইন ধরে বই দিছে, তারা আজকের দিনে অ্যাটলিস্ট দিয়া অফ করতে আসলো। এটা কি ধরনের ব্যাপার হলো? অত সব মানুষের হ্যারাসমেন্ট বাইরে বাইরে থেকে আইছে। আমি এখন জয়েন্ট ডিরেক্টরে ফোন করলাম, তাই ফোনও তুললাম না, ফোন রিসিভ করছেন করিয়া কথা হইলাম, তার কাছে খবরটা জানাইতাম। कोरोना संक्रमण के दौरान उधारबंद चांदखीरा क्षेत्र के 4 नंबर वार्ड में 118 परिवारों के बीच त्राण सामग्री वितरण किया गया। जिला प्रशासन तथा सरकार की ओर से दिए गए इस राशन कार्यक्रम में उधारबंद के सर्कल अफसर जयंत चक्रवर्ती, 4 नंबर वार्ड के मेंबर राजेश सेन, दिव्यज्योति सेन, विधाननाथ, हरेंद्र बर्मन, लाल बहादुर बारोई व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के बीच अनाज व दूसरे राशन सामग्री प्रदान किए। 4 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার রাজশ্রী সেন বলছি। আমার এই ওয়ার্ডটা কন্টেনমেন্ট জোন 25 তারিখে ঘোষণা করা হয়েছে। তো আজকে সরকারের পক্ষ থেকে 118 জনকে রিলিফ দেওয়া হয়েছে। আমার যারা গ্রামবাসী ওরা সবাই খুশি, কেন খুবই দরিদ্র ওরা। হ্যাঁ আজ পেয়ে ওনারা ভীষণ খুশি। তো সরকারকে তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চাঁদখীরা থেকে ওয়ার্ড মেম্বার হিসাবে। আর গ্রামবাসীর পক্ষ থেকেও আপনারা আমরা সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছি সরকারকে। हाथीकाल जीपी के 3 नंबर ग्रुप सदस्य रायना बेगम लश्कर तथा दूसरे कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे कुछ कार्यक्रम किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि पिछले बृहस्पतिवार को रात करीब 9:30 बजे जमीन विवाद के मुद्दे को लेकर मतीबुर रहमान लश्कर, अनवार हुसैन लश्कर, आबुल हुसैन लश्कर, आंसरुल लश्कर तथा दूसरे कुछ आरोपियों ने जियाउद्दीन के पुत्र अब्दुल हाथ लश्कर व उनके पत्नी स्त्री शाहनाज अख्तर लश्कर के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया था, जिसके चलते दोनों घायल हो गए थे। दोनों का इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। लेकिन एफआईआर दर्ज किए जाने के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें गिरफ्तार न किए जाने पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान लग रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी उजागर किया। আমি টাকা সত্ত্বেও আমার বাপ মারা যাওয়ার 2-3 বছর হয়েছে। 2-3 বছর হয়ে গেলে আমি একা মানুষ, ও আমার জমিনের দলিল টাকায় আমার দাদি তারা ফেলাইছো। আমি গৌ আছি হসপিটাল, আমি টাকার সত্ত্বে আমার ফুয়ার বউ আর আমার ফুয়া বুঝছেন তারা পেট্রোল বোমা তারা মারিয়া বুঝছেন। আমি প্রশাসনের কাছে গিয়া আবার আমি তো জায়গা তো আমি আসলাম না, অতি সাহেব আইসি অনুরোধ করি যে আসামগুলো শীঘ্রই গ্রেফতার করা, আমার প্রাণ আশঙ্কা আছে। আসামগুলো শীঘ্র গ্রেফতার করা হোক। আক্ষেপ নিয়ে এটা কষ্ট করিয়া এখন পর্যন্ত সাংবাদিকরা सिलचर की ईदगाह रूट के रहने वाले जाने माने व्यक्तित्व तथा महिला वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाजसेवी तथा आईनजीवी रोजी चक्रवर्ती अब हमारे बीच नहीं रहे। 49 साल की उम्र में कोविड बीमारी से पीड़ित होकर उनका निधन हो गया। उनके निधन होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि उनका इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा था। पिछले दिनों वे निगेटिव होकर वापस घर आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान घर आने के बाद भोर 5:30 पर हृदय से आक्रांत होकर उन्होंने अपना जान गंवाया। उनके एकाएक निधन से पूरे इलाके में दुखद माहौल देखने को मिल रही है। कानूनज्ञ तथा आईनजीवी समाज सेविका के रूप में इलाके की रोजी चक्रवर्ती एक अहम भूमिका के रूप में मानी जाती थी।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के सोनबिल क्षेत्र में पिछले शाम को आए बाउंडर में लापता हुए उज्ज्वला दास व हाशी दास का शव किया गया बरामद। एसडीआरएफ के कार्यकर्ताओं प्रति आभार व्यक्त किया आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। इलाके में छाई मातम की माहौल। करीमगंज जिले के चौरगोला घोड़ामारा क्षेत्र में सड़क हादसे में राहुल पुरकास्त नाम के युवक की मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। पुलिस पहुंची घटनास्थल पर, शव को किया गया बरामद। फरार हुआ घातक ट्रक। करीमगंज जिले के उत्तर बांदरकोना गांव में पति जबरुल हक ने अपनी पत्नी सालेहा बेगम का गला दबाकर किया हत्या। पुलिस जुटी घटनास्थल पर, गिरफ्त में लिया जबरुल इस्लाम को। एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य निधि गठन को लेकर शुरू की जा रही है विजन 50। विस्तारित जानकारी दिया चेयरमैन महबूबुल हक ने। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के भूतपूर्व विधायिका रूमी नाथ ने इलाके के कोविड मरीज प्रीतिश नाथ के मौत होने पर किया अंतिम संस्कार कार्य। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया आश्वासन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।